Aldrich. Ulak ba ko nagamit? Nitambok lang jud ko, get. Nitambok lang jud ko. May Adam's apple ka po pala. Ambot lang. Bye guys. Mag-end live na ta guys. Waray ka. Dili, manday ako. Ang ilok, uy, ha 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 ha. Yung sabay na sa ilok, normal man na tanang ilok, normal. Depende sa choice. Hello, sino ang nakahalik sa kilikili mo? Sarili ko. Morena Pretty. Thank you po. Ay, kaabi ko, bulaan nun, dili, manday ako, madaya. Gala ko lips. Kanang na siya, discoloration po. Look, check ate be. Humanak, ikapoy na ko 100 times na ning reveal ni. Side go, sing. Ilan likes? 7.6k likes. Hi, tita. Galuod, day mo, tiya. Face reveal, te. What? Mga ugmaan ako mag-face reveal, uy. Hi, Josh. Paminom na rin. Imo, mana. Ano yung nun ko, mana? Hi, thank you guys for ilok check. Dili na, mag-unlive na ko. Grabe, Auntie Il, smiling ka. Ayo, gani. Sorry, guys. Actually, wala pa din ako nilalugudan akong tiil. Sige, maligkahog. May na lang kaysa mga what. Gani, uy. But-but dyan. Nyak, 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 nyak. Nyak, 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 nyak. Good morning. Thank you sa pag-follow. Hello, uy. Mag-end live. Matuka mo dyan salig kay maramog na wag dyan. Manamak na dayon. Shit, mali si Relo, uy. Hulat mo guys, hulat mo mugwapat na dari Pero niya na pagdagan ako kwarta. Cheche bore. Ay, malugod ako. Nyak, 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 nyak. Ito pa man. Tagutan yun na ni Siriloy. Kana siya kayo. Wala dyan na siya connect yung mga kuan ay. Mga kuan. Mga walay sense. Walay connect. Not connecting. Hinay signal. Uli na siguro ko na maligo na. Paligo na badbaw. Nyak, 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 nyak. Papayin ako guys. Kamu na po yung pag-live eh. Kamu dapat. Kanino, agay ko iligo pa no. Wala pa kanino. Thank you for following, Juna. Nyak, 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 nyak. Thank you for tapping. Nyak, 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 nyak. Hello, thank you for sending heart me. Jana Mayal. Jana Mayal. Kuya, wanyag na ni May. Thank you for sending. Ayaw na pag 10k for balbay uy 4% na lang ko mag-charge sa ako. Mao na kay musulod naman mo diri pahuman na ta. Kanina pa to. Char. Kinababay na guys. We'll send 100. Di pa antika. Bye bye guys. Bye bye.